दृष्टि को शेष अर्थ 4 नंबर विषय में कहवा चाहूँगी दृष्टि को वर्षा को आशीर्वाद सहित तुलना करते आशीर्वाद वर्षा को आशीर्वाद सहित तुलना करा जाए जी जिकल बोले तो ओडिया रे जी जिकल 34:26 हाँ पुणे आम्भे सेमानंकु आम्भ पर्वतर चतुर्दिवस रोज पढ़ा जाए हाँ पुणी आम्भे सेमानंकु आम्भ पर्वतर चतुर्दिवस्थित पुणी आम्भे सेमानंकु आम पर्वतर चतुर्दिगस्तकु आशीर्वाद स्वरूप करिबा आमे हरिपुर को और हरिपुर चतुर्दिग को आशीर्वाद स्वरूप करिबा आम्भे यथा समय ठीक समय रे जलधारा वर्षाइबा ताहा आशीर्वाद जलधारा हेबो हालेलुया ठीक समय रे गुटे जलधारा वर्षाइबे और सही जलधारा आशीर्वाद जलधारा ओ नंते जे पहिला पर एंती कर ठेला ठेली करी पास करेले की लाभ हैं वहां कोई करी पास करेले की लाभ वर्ष पाठ पढ़ी पर आराम से जाए लेखी करी पास ग्रीन झंडा उड़ेले ना भल आज्ञा मोर पिला टिके लेखुची टिके देखो सर एटा की लाभ हैं सब किना नाई आउतर पढ़ंदो हां पुणी आम्भे सेमानकु आम्भ पर्वतर चतुर्दिगस्थ स्थान को आशीर्वाद स्वरूप करिबा आम्भे यथा समय ठीक समय जलधारा वर्षाइबा ताहा आशीर्वाद जलधारा हेबो आशीर्वाद आम जीवन में कहीं आगे आशीर्वाद मिलूनी आम कहीं आगे भल पड़ुनी एबे मेडिकल रो आइल आगे छुआ को एमती हो गला एबे पैसा मिलला आगे सब खाली हो गला बोलचंती कि ना नहीं माने आशीर्वाद जलधारा तांको जीवन रे काम करू नाही सेति पय मो प्रिय लोक माने आमे सदा प्रभु को गृह को आसीबा से मान को निमंते गुटे आशीर्वाद जलधारा वर्षाइबे आशीर्वाद वृष्टि करिवे आ एई आशीर्वाद सुनुतंती एई आशीर्वाद आम जीवन रे सब बेले रहबा पय कोन करले हेबो आज्ञा बोली जदी जो माने भाबुचंती तांकर पय गुटे वाक्य देबे सुनले कौन कहली कोंतु आशीर्वाद वाक्य जहां से जलधारा हां एटा तो कहली हां आउरी आटिके कहिछि मु आगु हां कौन गला आशीर्वाद जलधारा वर्षे कौन कले जो आशीर्वाद हमको मिली अछि ना समतो मिली अछि टिके टिके हला कौन कले आशीर्वाद सब बेला हम पकड़े रहइबो बुझि वालो हां सब माइक दे के माइक दबा विचार लोक मु सतरे ओडिया जोड़ा में इतना बड़ विचार हो बुझि पाले हैं सब दिन हम थारे जदी आशीर्वाद रहइबा पहिले एटा सबटु इंपोर्टेंट वाक्य कहूची झियो पो मां बापा भाई भणी सम्मते हृदय रे रखते गुटे वाक्य कम से कम हृदय रे रखतो प्रेरित पुस्तक 3 रो शेष वाक्य रे पढ़ 3 रो शेष वाक्य बोधे 26 नंबर वाक्य बोधे प्रेरित 3 रो 26 जदि हम थारे आशीर्वाद रहइबा पहिले कोन करबा हुए हां ईश्वर प्रथमे आपण मानको निमंते ईश्वर प्रथमे आम्भ मानको निमंते आपण सही दासों को उत्पन्न करी प्रेरण कले जन्म करी पठाइले जगत को जेपरि से आम्भ मानकर जेपरि यीशु से आम्भ मानकर प्रत्येक जनकु निज निज दुष्टतारु निज निज भूल मार्गरु निज निज दुष्टतारु निज निज पापरु निज निज मूर्खतारु निज निज चतुरतारु निज निज अन्यायरु निज निजर दुष्टतारु फेराई आशीर्वाद करती तापरे फेराई आशीर्वाद करती आशीर्वाद केतबेले करूछन्ती बुझी पाले तो दुष्टतार फेरेला प्रभु केतबेले आशीर्वाद करूछन्ती बुझी पाले हां फर्स्ट फेरौछन्ती
କୋଉଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ପ୍ରଭୁ କାଢିବେ उसके बाद ताପରେ ताकू যদি দুষ্টতাରୁ কাଢিবে নাই আকু আশীর্বাদ ফর एग्जांपल মু মধুয়া কোন গো কোন তো পয়সা লাগবে নাই মনে কর মু মধুয়া হেলা হেলে প্রভু মতে আশীর্বাদ করিবা পাই হেলে ফার্স্ট কোড কাঢ়িবে মদ অভ্যাস কাঢ়িবে নাই বলে প্রভু গোটে 50 লক্ষ দেবা পাই যাଉଛନ୍ତି কেতে লক্ষ 50 লক্ষ যদি মু মতে সে মদ অভ্যাস কাঢ়িবে নাই বলে से 50 लक्ष मत आशीर्वाद हो जाइए कौन जाइए रही बोली किसी ग्यारंटी अच्छी कि कहीं सहजता कही पार ना कि 50 लक्ष 50 दिन भी हम बेसी दिन है गुता जली पड़ा 5 दिन भी कहीं बेसी पैसा बेसी सांग सत कि ना कहला के मत भल लगबो एकाल के देखो क्रिसमस रे केत लोग पीबे हैं सीता पाई प्रभु एमती रे बुझौचंदी मते सरदा लागि केंती कथा कहबा पाई मते जणा काल की पीबे काल की सांग बनेबे काल की पिकनिक को जिबे काल की खुदा खुंदी हेबे सब हेबे काल की से माने जीशुकर जन्म सहित जीशुकर आगमन सहित जीशुकर वाक्य सहित किसी संपर्क न रखा लोक मैंने शारीरिक लोक मैंने ईश्वर लोक मैंने आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम को दुष्टतार फेराइबा से आसिले मानव रूप आम को दुष्टतार काढ़िले आउे जाए आशीर्वाद कले जदि आम दुष्टतार छोड़ कपड़े अनेक प्रकार मंदतार से आशीर्वाद कले हाँ से प्रभु आम को आशीर्वाद स्वरूप दृष्टि आशीर्वाद करें शुणुंट तो लेट चलब तो माँ माने कहना भाई मैंने कौन चढ़ा माँ मैंने कहना भणी मैंने कहना लेट चलब लेट चलब लेट चलब लेट चलब लेट चलब मुझे कहबार गोटे अर्थ अच्छे मुझे देखी से कि हलुनी से हालेलुया हालेलुया ईश्वर लोक माने आशीर्वाद वर्षा आम ठारे रहिबा पई हेले आमको से दुष्टतारू काढुचंती तापरे आशीर्वाद हेला हेले दुष्टता आसुची कोड इटा भी जानबार अछि ना हैं दुष्टता पासवर्ड खुलले से ना तुम बाकी यूज कर पारबो हैं बुझि पालो हेले दुष्टता पाप अन्याय चालाकी चतुरता मिचुआ इत्यादि 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 दिया हैं आसुची केमती हम पाप आसुची नहीं के बाइबल लिखा अछि ढांकुणी खुला थिले आसीबो कोन खुला थिले ढांकुणी खुला सुनले गणना 1915 हां गणना 1915 ना परिपूर फेल और प्रत्येक मेला पात्र मेला पात्र सुनिले सुनिले और प्रत्येक मेला पात्र जहिरे ढांकुणी बंधा न थाए जहिरे ढांकुणी गुड़ा न जाय थाए जहिरे ढांकुणी बंधा न जाय थाए जहिरे ढांकुणी रखा न जाय थाए ताहा असुचि हेबो कोन हेबो बुझि गला आमे केतेले असुचि हे जाउछु ढांकुणी हे ढांकुणी बोले कोन हां ढांकुणी बोले कोन कोइ जब गुडे बाटा बोलिया का ढांकुणी बोले गुडे बाटा नाही आत्मी करे आमे इटे मुगिना टाके देखुछि कि सुनले ढांकुणी कहले ईश्वर को भय कौन ढांकुणी कहले कौन ढांकुणी कहले कौन ढांकुणी कहले कौन ईश्वर को भय रोमियो 3:18 हाँ
ରୋମିଓ 3:18 ଶୀତ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛି କି? ହଁ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନଥାଏ। ଆଉଥରେ ପଢ। ହଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ନଥାଏ। ଆଖିରେ କଣ ନାହିଁ? ଭୟ ନାହିଁ। କି ଢୁକୁଣି ନାହିଁ? କୁହନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଭୟର ଢୁକୁଣି ସେଟା ଭାଇ କଣ ହେଲେ ଦେଖିବ, କେତେ ସମୟ ଦେଖିବ, କାହାକୁ ହେଲେ ଦେଖିବ, କେମିତି ହେଲେ ଦେଖିବ, କୋଉଟା ଦେଖୁଥିବ? ସତ୍ୟ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଭୟ ଥିବ ସେ କୋଉଟା ହେଲେ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କାହାକୁ ହେଲେ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କେମିତି ହେଲେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖିଲା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା, ଖାଇଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାପ କଲା। ସତ୍ୟତା ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଯଦି ତାର ଆଖି ଆଗରେ ଥାନ୍ତା ସେ ଅଶୁଚି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଖି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଅଛି। ତା ବିଷୟରେ ଖାଲି ଆଖି କାଢି ପକେଇବି ସେମିତି ବାକି ଅଛି। ଆଖି ଆଖି ବୋଲେ ଭଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଖି ବୋଲେ ବାଇବେଲ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି। ଆଖି ମାନେ ନିଜେ ଟିକେ ଭାବି ଦେଖ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭାବି ଦେଖ, ମୋର ଆଖି ଭଲ କି ବୋଲି ଭାବି ଦେଖ। ଭଲ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବ କି? ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏଟା ପଢେଇଲେ ଲାଭ ନାହିଁ, ସେଟା ପଢେଇବି ନାହିଁ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ବୋଲେ ତମେ ଭାବୁଥିବ ସେ ଚିତ୍ରା ଜାଗାରେ ବୋଲି ନାଇଁ କି? ସେଟା ନାଇଁ, ସେଟା ଭଲଟା। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଟା ଭାଇ କେତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପାଣି ସରେଇଲେ ବି ଆଉ ବାହାରକୁ ବୁଝେ। ଶୁଣିଲେ ତ ଆମେ ଅଶୁଚି କେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଢାଙ୍କୁଣୀ ମେଲା ଥିଲେ। ଢାଙ୍କୁଣୀ କହିଲେ କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ସେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦରକାର। କଣ ଦରକାର? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଲ ଅଛି, ଚାରିଆଡେ ଭିଡ ଅଛି। ଭିଡ କଣ କହିବେ? ଭିଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାଷାରେ ହୁଡା। ଏ ହୁଡା ଭିତରେ ବା ହିଡ ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି। କଣ ଅଛି? ତ ହୁଡାକୁ ପାଣିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ କଣ? ହିଡ। ଯଦି ଆମେ ହିଡର ଗୋଟେ ସାଇଡ ଯଦି କାଟିଦେବା ସେ କୋଦାଳରେ କଣ ହବ? ସବୁ ଇଏ ଖାଲି ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବ କି ନାଇଁ? ସେମିତି ହିଁ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମିକତା ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଅଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ଆତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଯାକର ଅଛି। ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଯାକର ଆମ ଠାରେ ଅଛି। ଏ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଏତେ ପୁରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ବାଟେ ହିଡ କାଢି ଦେଇଛୁ ଆମେ। ଆଖି ପଟରୁ ହିଡ, ସବୁ ପାଣି ଆତ୍ମିକତାର ସବୁ ପାଣି ଆଖି ବାଟେ। এটা কোন লেখা আছে আজ্ঞা? কোনটু বলবে নাকি? এটা কোন লেখা আছে আজ্ঞা? লেখা না বাটা মু প্রথম পিতর 2 সরি দ্বিতীয় পিতর 2 8 বাকি পড়ে দিও ডাইরেক্ট। হ্যাঁ 2:8 দ্বিতীয় পিতর। হ্যাঁ যেন সেই ধার্মিক লোক ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି କଣ କରି? ଦେଖି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଓ ସେ ବିଷୟ ଶୁଣି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଖରାପ ବିଷୟ ଶୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଟିକେ ରୁହ, ସେଟା ସେତିକି ରଖିଥ। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟ ଶୁଣି ଏତିକି ତ ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରହୁଅଛି। ଏକ ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା କଥା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବା କଥା ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ଧାର୍ମିକ, ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ, ଇଏ ଭୟକାରୀ, ଇଏ ପ୍ରଭୁକୁ ମାନିବା ଲୋକ, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗ ବନେଇ ଦେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ସବୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ସବୁ ଶୁଣି ଏବେ କଣ ହଉଛି ବାବୁ? ପଡ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା ଧର୍ମପରାୟଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଣରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। କଣ ଭୋଗ କରୁଛି? ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ। ବୁଝିଗଲା?
ଖରାପ କାମକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଖରାପ ବିଷୟକୁ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆପଣ ଆତ୍ମିକତାରେ, ପବିତ୍ରତାରେ, ଧାର୍ମିକତାରେ, ଆତ୍ମିକ ପରାୟଣରେ ଯୋଉ ବଢୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, ସେଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ ଦଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଦୁଃଖ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖିତ ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ପିଲାକୁ କେତେ ଭଲ ପିଲା ବୋଲି ଭାବିଲି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଆଗଲା, ବାକ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦିଆଗଲା, ସବୁ ଶିଖେଇବାକୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଭାବ କରିନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଦେଖୁଛି, ଯୋଉଟା ଶୁଣୁଛି, ଯୋଉଟା ଯୋଉଠି ରହୁଛି, ଇଏ ମୋର ଆତ୍ମା ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଯାଇଛି, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଇଏ ଦୁଃଖ ଦଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା କି? ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ନିଜର ଧାର୍ମିକତାରେ, ନିଜର ଆତ୍ମିକପଣରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛନ୍ତି ଲୁତ। କିଏ? ଲଟଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, 7 ନମ୍ବରରେ ତାର ନାଁ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଥାଇପାରେ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଲୋକ ହେଇପାରେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ହେଇପାରେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ମାନିବା ଲୋକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ, ଆମେ ରହିବା ଜାଗା ଠିକ ନାହିଁ, ଆମେ ଶୁଣିବା ବିଷୟ ଠିକ ନାହିଁ, ତ ଆମର ଆତ୍ମିକତା ସବୁ ବେକାର ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ରହୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜିରିମିୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରି ପଡେ, ସେ ଜାଗାରୁ ପ୍ରଥମେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷା ସ୍ଥିର ରୂପରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି, ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଭିଜିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷା ଆମଠାରେ। ହେଲେ ଏଇ ବିଷୟ କହୁ କହୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ए गाँव रे तो रोचु, ए ब्लॉक रे तो रोचु, ए डिस्ट्रिक्ट रे तो रोचु, ए चर्च रे तो रोचु। आज्ञा ए मन को से तो न मिसले अब का मन को से तो मिसबो आज्ञा बोली भाबुथिले। एटा बड भावना आस्तिबो कि नहीं? ये तो मोर बेस्ट फ्रेंड बोली मु भाबी छ। आज्ञा तमे कहि देले केंती छाड़ देबे आज्ञा भाबुथिले। सिटा पाई भी मैं मेडिसिन आनी बैकार लोक और विचार लोक मत ओडिया ठीक जना ना कि विचार लोक। हालेलुया। माने एते खराब की जाए आपनकर कथा सुना में सर, बिना मोबाइल रे, बिना पाप रे, बिना भलो माने केमती रही पारबु सर? एमती केमती कहि समुद्र देखिचंती? सत कोन देखिचंती? समुद्र पानी टेस्ट करिचंती? केमती रहबो? सत कहउछ तो? देखो तुम बॉम्बे रे समुद्र पाखे रहउची। हां, समुद्र माछो खाइछो? एटा सत को? हां, इटा का आंसर अछि हमर। समुद्र देखिछो? हां। पानी टेस्ट करिछो? हां। एतके पास होइछो। समुद्र माछो खाइछो कि? खाइछो। खाइछो? हां। समुद्र माछो केमती थिबो कोती? स्वाद लागे। लुणिया नथिबो। समुद्र माछ केमती थिबो? लुणिया थिबो कि मीठा थिबो? जल्दी को। हैं? लुणिया थिबो। मीठा थिबो। कोन थिबो? लुणिया। एबे ध्यान मारे छ। लुणिया नहीं थी। लुणो मारि दो। लुणो माछ पानी बिना पहुंची पारे। माछ पानी बिना ये माछ लुण पानी भितरे को भितरे लुण पानी भितरे दिन राति रोचे। दिन राति शुणुचंती जो माने शुणुनांती गोटे हालेलुया कहंतु। हालेलुया। हां, दिन राति को पानी रे बुड़ी रहचंती? लुणिया पानी। हां, ध्यान दिया लुण पानी रे सुन ले। ये दिन राति लुण पानी रे बुड़ी थिबा माछ ताकू बाहर करी जदि हमें आनिबा घर को आ माछ झोल करी माछ तरकारी हमें रांधीबा, हमको कौन पकेवा पड़ुची? लुण पकेवा। लुण स्वाद करिया पई माने देखंतु, भाभी देखंतु, एते दुनिया पानी रे रोई थिले सुदा दिन राति एते नुनी पानी रे बुड़ी 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 एडे बड़ माछ हिला छिना, एडे बड़ माछ हि गला छिना। छोट जन्म हेतु कि नाही? छोट छुआरू एडे बड़ विराट 5 किलो माछ हो गला छिना, 30 वर्ष हो गला छिना, 50 वर्ष हो गला छिना, 15 वर्ष हो गला छिना, टीनेज हो गला छिना, गुटे दिन भी निजको दुनिया, गुटे दिन भी निजको दुनिया पानी रे रहउछि।
ନିଜକୁ ଲୁଣିଆ ସେମିତି ସେମିତି ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁନିଆରେ ଏ ପାପ ଭରା ଦୁନିଆରେ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଭରା ଦୁନିଆରେ ସବୁଆଡେ ଡେଞ୍ଜର ସବୁଆଡେ ପାପ ସବୁଆଡେ ଅନ୍ୟାୟ ସବୁଆଡେ ମିଛ ଏତେ ମୋହମାୟା ଦୁନିଆରେ ଆମେ ବୁଡି ରହିଅଛୁ ଆମେ ବୁଝିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଆମ ଠାରେ ପଶିବାକୁ ନୁହେଁ ସେ ସବୁ ମୋହମାୟା ମିଛ ଲୋଭ ଅଭିଳାଷ ସେ କଣ ବି ଆମ ଠାରେ ଲୁଣ ପାଣି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୁଣିଆ ହଉନାହିଁ ମାଛ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୋଇଥାଇଛୁ କୌଣସି ପାପ ଆମ ଆସିବା କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ହାଲେଲୁୟା ସମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷା ଆମ ଠାରେ ଦରକାର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ମେସେଜର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲା 8ଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ 8ଟା ସକାଳରୁ କଣ ସକାଳ 4ଟା କେତେଟା ହେଲା 8ଟା ମୁଁ କେତେଟା କହିଥିଲି 4ଟା କହିଥିଲା ଟୋଟାଲ କେତେଟା କହିଥିଲି କେତେଟା ଭୁଲ କହୁଛ 12ଟା ବୋଲି କହିଥିଲି 11ଟା ବୋଲି କହିଥିଲି ଯେ ଏବେ ବସିବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏବେ ଜଣା ପଡିଗଲା ମତେ 12ଟା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ହେଲା ନାଇଁ ମା ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ମା ମାନେ ଗୋଟେ ଖାଲି ମା ମାନେ ଗୋଟେ ହାଲେଲୁୟା କରନ୍ତୁ ଏ ହାଲେଲୁୟା କହିଦେଲା ମତେ ଆପଣ 3ଟା ଆଗ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଓକେ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା କଣ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ଏବେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଏବେ ବର୍ଷା ପାଣିକୁ କଣ କରିବା କାମରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି କି ନା ନାଇଁ ଏତିକି ଯେତିକି ଶିଖିଲୁ ଶୁଣିଲୁ ଆମେ ଏବେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ବର୍ଷା ହେଲା ଉପଦେଶର ବର୍ଷା ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ହଁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟର ବର୍ଷା ହେଲା ଉପଦେଶର ବର୍ଷା ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବର୍ଷା ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦର ଏ ବର୍ଷା ଏବେ ମିଳିଗଲା ଏ ବର୍ଷା ଏବେ ମିଳିଗଲା କାମରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଘରକୁ ତମେ ଗମ ଧରି ପଳା ଆସିଲ ମାଣ୍ଡିଆ ଧରି ପଳା ଆସିଲ ଧାନ ଧରି ପଳା ଆସିଲ पेट भर्ती कामर लगे ना चारि प्रकार जो वर्षा मिलला एटा तुम कौन कर वर्षा आम जीवन में बाइबल लेखा अच्छी जदि वर्षा आमको मिलगला कौन मैं कह जदि वर्षा आमको वर्षा आमको मिलगला शरीर को भला जदि वर्षा आमको मिलगला हाँ आम सुखी जाइए कटि जाइए मरी जाइए हजि जाइए नष्ट हो जाइए ए वर्षार एमती गोटे शक्ति अच्छी पुनर्बार बंचाइबा शक्ति हालेलुया होनी कि एमती सुनला किछि गोटे होनी कि एमती चुपचाप बस वर्षा मरी जाइए जी वार्ड कहूँ शुणवार अच्छे से वार्ड बाइबल रू कहूँ वर्षा जदि मिलगला वर्षा जदि ए वर्षा कौन कर जानते कटा जाइथिबा नंबर 1 कटा जाइथिबा सुखी जाइथिबा नंबर 2 सुखी जाइथिबा मरी जाइथिबा नंबर 3 मरी जाइथिबा तार गंडी माटी तले हजि जाइथिले कोन हे जाइथिले हजि जाइथिले केतरा हला चारटा हला ए सब हे जाइथिले मध्य ए सब कटा जाई अछि मरी जाई अछि सुखी जाई अछि माटी तले चेर हजि जाई अछि किंतु टिके वर्षार गंध पाइले कार गंध टिके वर्षार गंध पाइले टिके जल पाई गले पुनर्बार बंचिब लिखा अच्छे पुनर्बार पल्लवित हो परंतु आयुब 14:7-8-9 आयुब 14:7-8-9 जल्दी हाँ कारण वृष्टि विषय आशा थाए कारण वृक्ष विषय आशा थाए वृक्ष विषय आशा थाए
ତାହା କଟା ଗଲେ ନମ୍ବର 1 ତା କଟା ଗଲେ ପୁନର୍ବାର ପଲ୍ଲବିତ ହେବ, ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିବ। ଗଛକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନରମ ନରମ ଡାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଗଛକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ମତେ କାଟି ଦିଅ ମୁଁ ବଞ୍ଚି କରି ଦେଖେଇବି, ମତେ କାଟି ଦିଅ ମୁଁ ଛାଇ ଦେଇ କରି ଦେଖେଇବି, ମତେ କାଟି ଦିଅ ମୁଁ ଫଳ ଦେଇ କରି ଦେଖେଇବି, ମତେ କାଟି ଦିଅ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି ଗଛ କହୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କଟା ଗଲା ବୋଧେ, ଆମର ଉପବାସ କଟା ଗଲା ବୋଧେ, ଆମର ଉପବାସ ଜୀବନ କଟା ଗଲା ବୋଧେ, ବାଇବେଲ ପଢିବା ଜୀବନ କଟା ଗଲା ବୋଧେ, ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକଟି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ପଲ୍ଲବିତ ହେବି, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି କହୁଛି ଗଛ। ଆଉ ଥରେ ପଢେ ବାବୁ। ହଁ, କାରଣ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଆଶା ଥାଏ, ତାହା କଟା ଗଲେ ପୁନର୍ବାର ପଲ୍ଲବିତ ହେବ। ବଡ ବାବୁ। ହଁ, ଓ ତହିଁର କୋମଳ ଶାଖାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୟପି ତହିଁର ମୂଳ ମୃତ୍ତିକାରେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ, ମାଟି ତଳେ ପୁରୁଣା ବି ହୋଇଯାଏ, ଓ ତହିଁର ଗଣ୍ଡି ଚେର ବା ଗଣ୍ଡି ଭୂମିରେ ମରିଯାଏ, ମରି ବି ଯାଏ, ତଥାପି ଜଳର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ ଗାର ଗନ୍ଧ, ବାକ୍ୟର ଗନ୍ଧ, ଉପଦେଶର ଗନ୍ଧ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଗନ୍ଧ, ଆଶୀର୍ବାଦର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ ତାହା ପଲ୍ଲବିତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଥାଇପାରେ, ଆମେ ଶୁଖି ଯାଇ ଥାଇପାରେ, ଆମେ କଟା ଯାଇ ଥାଇପାରେ, ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଉପଦେଶର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଆମକୁ କଣ ବି ମତେ ଏ ବିଷୟ ବଢିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଲୋକ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମତେ ମୋର କଥା କହିବି, ଏଇଟା ମତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ମତେ ନାଇଁ କି କଣ ବି କହୁଛୁ, କଣ ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ହାଫ ଇଞ୍ଚ ବି କିଛି ଫରକ ପଡବ ନାହିଁ। କେତେ ଇଞ୍ଚ? ହାଫ ଇଞ୍ଚ ବି ଟିକେ ବଡ ହେଇଯିବ। ଲୋକମାନେ କଣ ବି ଭାବନ୍ତୁ, ଆମକୁ କିଛି କାହିଁକି 12-4ଟା ବର୍ଷା ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରି, ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ କଟା ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଶୁଖି ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଜଳର ଗନ୍ଧ ବାଜିଗଲେ ଯଦି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ମୋର ସେବା ପୁନର୍ବାର ପଲ୍ଲବିତ ହେବ, ମୋ ପରିବାର ପୁନର୍ବାର ପଲ୍ଲବିତ ହେବ, ମୋ ପିଲାମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭଲ ପଢିବେ, ମୋ ପରିବାର ପୁନର୍ବାର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବେ, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ନୂଆ ହେଇଯିବ, ମୋ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ଜୀବନ ନୂଆ ହେଇଯିବ, ମୋ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦେବା ଜୀବନ ନୂଆ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ହେଇଯିବି। କଣ ହେଇଯିବି? ଦିନେ ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କିଏ କଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଜାଣା? ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହୃଦୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା, ଏଇଟା ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମିତି କହିଲି କୁହନ୍ତୁ। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହୃଦୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେଟା ମତେ ବିଲକୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା କାଢି ଦିଅ ବୋଲେ। କଣ କହିଲେ? ହଁ, କଣ କହିଲେ? କାଢି ଦିଅ। ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁକୁ କହିଲେ ଏଇଟା କାଢି ଦିଅ, ମତେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ହୃଦୟ। କୋଉ ହୃଦୟ? ବଢିଆ ଲେଖା ହେଇନି, ସ୍ଥିର ହୃଦୟ ଲେଖା। କୋଉ ହୃଦୟ? ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚଞ୍ଚଳ ହୃଦୟ ଥିଲା ତା ପାଖରେ, ଅସ୍ଥିର ହୃଦୟ ଥିଲା ତା ପାଖରେ, ପାପ କରିବା ହୃଦୟ ଥିଲା, ଧୋକା ଦେବା ହୃଦୟ ଥିଲା, ଚାଲାକିରେ ବଞ୍ଚିବା ହୃଦୟ ଥିଲା। ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କରି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ହୃଦୟ ଦିଅ, ନୂତନ ଭାବରେ ଦିଅ ବୋଲି ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁକୁ ମାଗିଲେ। 51-10। ହଁ, ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲା, ନୂଆ ହୃଦୟ ମାଗିଲେ। ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବସିବା ସଙ୍ଗରେ ଆମେ କଣ ଶୁଖି ଯାଇଥାଇପାରେ, କଟା ଯାଇଥାଇପାରେ, ପୁରୁଣା ହେଇଗଲୁ ବୋଧେ, ମରିଗଲୁ ବୋଧେ, ମାଗନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା, ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିବା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। କଣ ବି ହେଇଯାଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୁବକ ବୋଲେ ନାଇଁ କି କଣ? ଶୁଣୁ ତ, ଯେତିକି ଲୋକ ଯୁବକ ସେମାନେ ବଢିଆ ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଯୁବକ ବୋଲେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି?
ଯୁବକ ବୋଲେ ଦେହରେ ରକ୍ତ ନଥିବାର ଅଛି। କଣ ନଥିବାର ଅଛି? କେମିତି କଥା ଆଜ୍ଞା ବାଇବେଲ କହୁଛି ସତ୍ପୁସ୍ତକ ଯୁବକ ବୋଲେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ନଥିବାର ଅଛି। ଯୁବକ ବୋଲେ ଶରୀରରେ 3ଟା ଜିନିଷ ଥିବାର ଅଛି। କେତେଟା? 3ଟା ଜିନିଷ। जो युवक को ए वाक्य दरकार से मते मिसबो आज्ञा ए वाक्य टिके कोंत बोली मते कहबो मु ताको देबी ता समत देबी ना काई बुरा लोग मन अछि हला एरा आपनकर इंटरेस्ट ऊपर छाड़ देबी हला हां जा को इच्छा मु टिके बदलिबे आपन चाहूची सेला मत जणा पड़ो हला तांगर जो को जे मिसबो ताको से वाक्य आज एते सोची मु आ को गेस्ट जाउनी आज मोर्च मार को गाइदा मोर्च मार मीटिंग सरे आसी नै से गाना पड़ा ओके आज हरिपन सोची आपण कोन को हला आज्ञा युवक मानक शरीर रक्त नथिबार छी केवल 3टा दिन से रहिबार सुनी कहला आज्ञा से वाक्य मते दरकार बोली जे कोई जात करके से कहबो ना प्यासा जिसको है उसको पानी का जरूरत है पानी पाको शोष लगे लोक है आप छाड़ी है तो नंबर 1 वर्षा आम जीवन रे सुखी जाइथिबा कटा जाइथिबा नष्ट हो जाइथिबा मरी जाइथिबा ये अवस्था को पुनर्बार सजीव करिबो पल्लवित करिबो नुआ जीवन उदाहरण स्वरूप जी जी कलर लेखा अच्छे आप समस्त जानी ए वाक्य को कोई प्रचार कर टाइम वेस्ट करवा नहीं जी जी कलर गोटे जगह एमती लेखा अच्छी जी जी कलर को प्रभु कहले जाओ तुम से नदी कूल कूल केते वर्ष पूर्व गोटे फाइटिंग होता गोटे युद्ध होता से युद्ध में केते लोग मरी जाते केते लोग मरी जाते मरी पड़ी सब नष्ट हो जाए सुखा हाड़ सब मन पड़ा सुखा हाड़ सब पड़ी अच्छी से कूल बहुत पुराना सुखिला हाड़ किंतु सेटा को जी कल को प्रभु जा से भविष्यवाणी को ईश्वर को वाक्य को से पुनर्बार बोलते से गले कौन गले से जाई करी ईश्वर कही वाक्य प्रमाण से वाक्यर वृष्टि पवित्र आत्मार वृष्टि आशीर्वाद वृष्टि उपदेश वृष्टि जी जी कल जो प्रचार कले वाक्य ईश्वर प्राप्त कर पठाइले सुखी जाइतिबा हाड़ सब छिन्न भिन्न पड़ी हाड़ सब केवे पुराना हाड़ केते वर्ष पुराना हाड़ सब कौन होगा लगे शुणी न वाक्य शुणिच सब कौन होगा लगे सब जोड़ी गले चमड़ा आसीगला मांस आसीगला शिर सब आसीगला जीवित प्राणी है आम सुखी जाई पारू ईश्वर को वाक्य एमती ताकत अच्छे ईश्वर को वाक्य मुझे कही पारि ना से वार्ड आगे ना ईश्वर को वाक्य कहवाई किसी वार्ड नहीं कि भयंकर जिनस जीवन आकाश और पृथ्वी टल जाएगा आकाश और पृथ्वी लोप पाइब ईश्वर गोटे वाक्यर गोटे बिंदु भी कहीं बिंदु भी लोप पाइब ना कहीं लिखा अच्छी से बिंदु रे भी पावर अच्छी बिंदु रे भी हाँ से जो ओडिया बाइबल पढ़ला बेलू या कौन सी बाइबल पढ़ला बेलू गोटे स्टार थी गोटे क्रूस थी गोटे अच्छी ना सीटे भी जीवन अच्छी सीटे भी मूल अर्थ सीटे लेखा होची हालेलुया ईश्वर लोक माने सेति पई वर्षा आमनकु पुनर्बार पल्लवित होबा पई साहाय्य करे सुखी जाइथिले मध्य कटा जाइथिले मध्य मरि जाइथिले मध्य आमनकु पुनर्बार बंचिबा पई वर्षा साहस वर्षार द्वितीय काम कौन करवा आम देखा प्रभुंकर महानाम धन्यवाद जिसाय 45:8 वाक्य लेखा अच्छी शुणवे तो नाई 11टा अध्याय 11:45 सर चलो तो भाई माने भी टिके एंती कर दे एमती कहउचंती सेना मु गला पर खबर आसबो हां मनुष्य बोले भयंकर लोक बोली बाइबल पाए मनुष्य बोले भयंकर के कहउची गीत संगीत 116 लेखा अछि मनुष्य बोले भयंकर पढ़ी लेखा तो मनुष्य बोले भयंकर बोले गीत 116 लेखा हालेलुया जोटा कहले बाकी होती सीधा पाए बस काडी कर देबा तो लेट हो हालेलुया हां
দ্বিতীয় নম্বর হল ধার্মিকর বর্ষা। কি বর্ষা? ধার্মিকর বর্ষা। প্রভু ধার্মিকতার ବର୍ଷା ବି ବର୍ଷାଇବେ ପୁଣି। କି ବର୍ଷା? ଧାର୍ମିକତାର ବର୍ଷା। ଏ ଧାର୍ମିକତାର ବର୍ଷା ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଷାଇବେ, ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକତାର ବର୍ଷା ହଉଛି। ଏ ଧାର୍ମିକ ବର୍ଷାରେ ଯୋଉମାନେ ଓଦା ହେବେ ବା ତିନ୍ତିବେ ବା ଭିଜିବେ, ଏ ବର୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକର ବୀଜ ବୁଣିବା ପାଇଁ, କୋଉ ବୀଜ? ଧାର୍ମିକତାର ବୀଜ ବୁଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷା ଦ୍ଵାରା ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟ ଠିଆ ହବ। କି ମନୁଷ୍ୟ? ଧାର୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟ। ଜିସାୟ 45 କେତେ କହିଲି? 8। ହଁ। ହେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ହେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉପରୁ ବର୍ଷଣ କର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉପରରୁ ବର୍ଷା କର, ମେଘମାଳ ମେଘମାଳ ଧର୍ମ ବୃଷ୍ଟି କରୁ। କି ବୃଷ୍ଟି କରୁ? ଧର୍ମ ବୃଷ୍ଟି କରୁ। ଶୁଣିଲେ ତ ଯାଉଛି ତ ବାରବାର। ହେ ମେଘମାଳ ତୁମେ ଧର୍ମ ବୃଷ୍ଟି କର, ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଧର୍ମର ବୃଷ୍ଟିରେ କଣ ବାହାରୁଛି? ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧର୍ମ ରୂପ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେବାକୁ ପଡିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଧର୍ମ ରୂପ ବର୍ଷା ମେଘମାଳରୁ ଆସିବ। ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ହୋସିଓ ତାର 10:12 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ହୋସିଓ ତାର 10:12 ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ରୂପ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ବୀଜ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ବିହନ ବୁଣ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକତାର ବିହନ, ଧାର୍ମିକତାର ବୀଜ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କର। ଦୟାନୁଯାୟୀ ଶସ୍ୟ କାଟ, ଦୟାନୁଯାୟୀ ଶସ୍ୟ କାଟ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଡିଆ ଭୂମି ଭାଙ୍ଗ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଡିଆ ଭୂମି ଭାଙ୍ଗ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନର କଠିନତାକୁ ଭାଙ୍ଗ। କାରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆସି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧାର୍ମିକତା ନ ବର୍ଷନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧାର୍ମିକତା ନ ବର୍ଷନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବା ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ସମୟ। କାଲିକି ଗୋଟେ ଦିନ ତାରା ଦେଖିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଧାର୍ମିକତାର ବର୍ଷା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସେ ଧାର୍ମିକତାର ବୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏ ଧାର୍ମିକତାର ବୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଧର୍ମର ବୀଜ ବୁଣିବା। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ମତେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ଦୃଷ୍ଟି ତ ମୁଁ ଭଲ ନାଚୁଛି ନେଇକି। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଇଟା ବି ବାକ୍ୟ ମନେ ପଡିଗଲା। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ବସି ପଡିଛନ୍ତି। କଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ବାକ୍ୟ ଶୁଣା ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଚାର କଲି ସେଟା ମନେ ରଖ, ସେଟା ପାଖରେ ଯାଏବ। ହଁ, ଏମାନେ କୋଉମାନେ? ଏମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସି ବସି ଚିହ୍ନା ପଡିଛନ୍ତି। ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାଟା ବାଇବେଲ ବାହାରେ କହୁନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବାକ୍ୟ ଆସି ବସିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ମନ ଗରମ ଗରମ ପିଠା ଉପରେ ଅଛି। ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି। ଦରକାର କି? ତମେ ତ ମନ ଲଗନ କାହିଁକି ଦରକାର? ତମେ ତ ମନ ଲଗନ କାହିଁକି ଦରକାର? ହଉ ଲେଖି ରଖନ୍ତି, ଏଟା ପଢବା ନାହିଁ, ପଢିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ। ଜି ଜି କଲ 33:31-32 ପଢନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ ତ ଭଲ କଥା, ନ ବୁଝିଲେ ଆମେ ବୋଲି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଜି ଜି କଲ 33 ହଁ। ସୋ ଧାର୍ମିକତାର ବର୍ଷା ହେଲେ, ଆମର ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ। ଧାର୍ମିକତାର ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକତାର ବର୍ଷାରେ ଯୋଉ ଧର୍ମର ବୀଜ ବୁଣୁଛୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଆ ନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମର ବୀଜ ବୁଣୁଛୁ। ଏବେ ଧର୍ମର ବୀଜ ବୁଣିଲେ ଗୋଟେ ଫଳ ତ ହେବ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଧର୍ମର ବୀଜ ବୁଣିଲେ କଣ ହବ? ଗୋଟେ ଫଳ ହବ। ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି।
ଧର୍ମର ଫଳ ଅଛି। ଯେମିତି କଦଳୀ ଗଛର କଦଳୀ ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି, ଆମ୍ବ ଗଛର ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି, ଆଉ ଏପୁଲ ଗଛର ଏପୁଲ ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି। ଯେମିତି ସବୁ ଗଛର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି ନାଇଁ କି, ସେମିତି ଧାର୍ମିକତାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧର୍ମର ବୀଜ ବୁଣିଲେ ପୁଣି ଧର୍ମର ଫଳ ପୁଣି ଅଛି। କଣ ଫଳ ଅଛି? ଧର୍ମର ଫଳ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଧର୍ମର ଫଳ ଯିଏ ଫଳିବ, ଧର୍ମର ଫଳ ଯିଏ ଫଳିବ ସେ ବଢିଆ ଲୋକ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛି। ସେ କି ଲୋକ? କି ଫଳ ଫଳିଲେ? ଧର୍ମର ଫଳ। ଯାକୁବ 3:18। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନିକାଲ। ଏତେ ଲେଟ୍? ହଁ, ଯାକୁବ 3:18। ପୁଣି ପୁଣି ଶାନ୍ତିକାରକ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ରୂପ ଫଳର କି ଫଳ? ଧର୍ମର ଧର୍ମ ରୂପକ ଫଳର ବୀଜ ଶାନ୍ତିରେ ବୁଣାଯାଏ। କେମିତି ବୁଣାଯାଏ? ଶାନ୍ତିରେ ବୁଣାଯାଏ। ମାନେ ଧର୍ମର ଫଳ ହଉଛି ଶାନ୍ତି। ଧର୍ମର ଫଳ କଣ? ଯୋଉମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶାନ୍ତି। ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁଠୁ, 4 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧର୍ମର ବୀଜ ବୁଣୁଅଛୁ ଶାନ୍ତିରେ, ନାଇଁ କି? ଏଟା 4 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ କି? 3 ଅଛି। 3 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ କି? ଆଉ ଅଛନ୍ତି କୁଆଡେ? କଣ ବୋଲି ଯାଇ କହିବ ଯେ କାଲିକି କହିଥିଲି ନା? ହଁ ହଁ, କଣ ବୋଲି କହିବ ଯେ? ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦୂର ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତେ ପାଖରୁ ଯାଇପାରୁନୁ ତ। ଭଲ ଲାଗିବ ମତେ। ଏତେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଡାକି ଦେଇଥିବି ବମ୍ବେ, ମୁଇଁ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନରେ ବୁଲୁଥିବି, ତୁମେ ଷ୍ଟେସନରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ହବ? ହବ? ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଏଡେ ବଡ ବକ୍ତା ବଢିଆ 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 ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ହେଥିରେ ମୁଁ ବମ୍ବେ ଫେରିଲି ଗୋଟେ ଫୋନ ବି। ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଏଇ ହରିପୁରରେ ଅଛନ୍ତି। ସତ କି ନା ନାଇଁ? ଏମିତି ଆମର ଗାଁକୁ ଆସି ନିନ୍ଦା କରୁନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଲବୁ, ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ନ କଲେ ନାଇଁ ଟିକଟ ହେଇଯାଇଛି ରିଟର୍ନ। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ, ଯୀଶୁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ, ଯୀଶୁ ହଁ, ସେ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ସେ କାଲକି ହେଲେ ମତେ ସବୁ କରିବେ, ଜଗିବି ରହିବୁ। ସେ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ, ଶୁଣିଲେ କଣ କହିଲି? ହଁ ବୋଲିଦେଲେ। ସେ ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମର ବୀଜ ଶାନ୍ତିରେ, ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ 3 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ ମିଶିଛୁ ନାଇଁ କି? ଏଟା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହଁ, ମିଳନ। କଣ ଏଟା? ମିଳନ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ମିଶନ୍ତି ନାଇଁ କି, ଯୋଉମାନେ ମିଶନ୍ତି ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛୁ ବୋଲି ପ୍ରୁଭ କରୁଛନ୍ତି। କଣ? ଶାନ୍ତିର ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମିଳନ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ କହୁଛି ମିଶିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ପବିତ୍ରତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। କଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ? ଆଉ ପବିତ୍ରତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବି ହରାଇ ପାରିବ ନା। ଆଗମନରେ ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ। କୋଉଠି ଯିବେ? ଏଭ୍ରି 12:14। ଏଭ୍ରି 12:14। ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି? ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି? ଝିଅ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି? ଭାଇ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି? କାହା ସହିତ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପୁଣି ପବିତ୍ରତା ବିନୁ ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ, କେହି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଥିର ଅନୁସରଣ କର। ଆଉ ସେଇ ଶାନ୍ତିର ଅନୁସରଣ କର। ଧର୍ମର ବୀଜ ବୁଣିବାର ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ମିଳନରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ 3 ଥର କହିଲି ମାନେ ଭାବିଦେବେ କଣ ତା ଗୋଟେ ଧରି ଦେଇଛି ବୋଲି। ମିଳନରେ ଏମିତି ରହିବାର ଜୀବନ ବାଇବେଲ କହୁଛି। ଶୁଣ ଏ ବାବୁ ୟାର ଶୁଣ, ଭଲରେ ବସ। ହଁ ହଁ ତତେ ଆଗା। ହଁ ହଁ ହଁ, ମିଳନରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି? କେମିତି ମିଳନ ରହିବାର ଅଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ମା ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ନିଦ ଆସିବାରେ ଗୋଟେ ହାଲେଲୁୟା କୁହନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ବଡ ବିଜାର ଲୋକ। ହଉ କ୍ଷମା କରିବେ ହେଲା।
मोर भूल हेले मते क्षमा करियो बाइबल रो भूल हेले तमे भी क्षमा करबा दरकार जा हैला हैं मिलन एमिति रहिबार छी केमिति ଏମିତି ରହିବାର ଅଛି बाइबल लेखा छी तुमे परस्पर एमिति मिलन होबार छी सेतिरे वायु मध्य प्रवेश करबा को नाही आम शांति रे आम प्रेम रे आम अनुग्रह रे आमे जो बढ़िया पवित्रता रे मिश्री करी अछि नाही कि तीनी मंडली हो चारि मंडली हो पूरा समाज क्रिश्चियन समाज हो हमें एक प्रकार मिश्री रहबा दरकार सेतिरे कोन प्रवेश न करबार छी आयुब 41 रो 16 17 हां आयुब 41 रो 16 17 हां ଏକ ଆରକର एक आरे करो ଏତେ ନିକଟ ଯେ एते निकट दे माइक रे पड़ंतु टिके हां ଏକ ଆରେକର एक आरे करे एते निकट जे ବାୟୁ ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ वायु ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ कोंतु वायु तोइरे ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ बुझिपारछंती तो एक आरे करे एते निकट जे प्रभु को सहित हमें एते निकट जे मंडली सहित हमें एते निकट जे गां लोक मान सहित हमें एते मिशिस जे परिवार सहित एते मिशिस जे संग एते एते एक आरे को सहित एते मिशिस जे सेतिरे कोन प्रवेश कर परिबो नै हालेलुया एक आरे को एते निकट जे तोइरे वायु प्रवेश करिबो नै हां हां ତାହା ସବୁ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ सब परस्पर जड़ित संयुक्त आम मंडली मिशी रहा परिवार मिशी रहा सेवक विश्वास मिशी रहा प्रभु आम मिशी रहा परस्पर एपरी संयुक्त जे ତାହା ସବୁ ଏପରି ଏକତ୍ର ଲାଗି ରହିଅଛି एपरी एकत्र लगी रही ये 2023 पर्यंत लगी रही और जीशुकर आगमन पर्यंत लगी रहा आमे नहीं ମୁଁ ଆଗ କାକୁତି ଦଉଛି କିଛି ବାଜୁନି କି ସେ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଭଳିଆ ମାରୁଛି ତ ଭାରିଆ ଉପରୁ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ହୃଦୟକୁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆତ୍ମା ଥିଲେ ସିନା ବୁଝିବ ଶରୀର ଧରି ବସିଛ ଏକ ଆରେ করে ଏତେ ନିକଟ ଯେ ହଁ ହଁ ବାୟୁ ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ହଁ 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 ଚାଲ ହଁ ତାହା ସବୁ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ହଁ ହଁ ତା ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ତାହା ସବୁ ଏପରି ଏକତ୍ର ଲାଗି ରହିଅଛି ଯେ ତାପରି ଏକତ୍ର ଲାଗି ରହିଅଛି ଯେ ଭିନ୍ନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଭିନ୍ନ 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 ଆମେ ମିଳନରେ ଥିଲେ ପ୍ରେମରେ ଥିଲେ ସଂଯୁକ୍ତରେ ଥିଲେ ଜଡ଼ିତରେ ଥିଲେ କିଏ ବି ଭିନ୍ନ ସେଥିରେ ଏମିତି ଜଡ଼ିତ ରହିବା ସେଥିରେ କଣ ପଛରେ ଅଛି ବାୟୁ କହିଲେ କଣ ଏଟା କହିବ ଢାଙ୍କୁଣି ବୋଲେ ଉଡେଇବାଟା ବୋଲିଦେଲ ବାୟୁ ବୋଲେ ପବନ ବୋଲି ଦଉଛ ଏ କହିଦେଲା ଏ ଶୈତାନ ବୋଲେ ବାୟୁ ମାନେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବିଷୟ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବା ବିଷୟ चूर्ण करदेवा विषय नकारात्मक विषय छिन्न भिन्न करदेवा विषय मिलित भाव रहा परिवार को भांगी देवा विषय मिलित भाव रहा मंडली को भांगी देवा विषय होची वायु खरा दिन माने पवन उड़े दउची ना उड़े दउची वायु प्रवेश करबा पई जगह देबा को नाही जदि से पसी गला बोले थिबा संपर्क कोन हो अलगा अलगा है ସେଥିପାଇଁ କାହାର ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ କାନରେ ଶୁଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ କଣ ଗୋଟେ କହିବ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତୁମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଏକ ଆରିକ ଏତେ ମିଶି ରହିବାର ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ କେମିତି କହିଲି ଏକ ଆକାରରେ ଏତେ ମିଶି ରହିବାର ଅଛି କେମିତି କଲି ଏକ ଆକାରରେ ଏତେ ମିଶି ରହିବାର ଅଛି ଯେ ମାରିଦେବୁ ଗଲା ଏକ ଆରିକର ଏପରି ମିଳିତ ରହିବାର ଅଛି ସେଥିରେ କଣ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାର ଅଛି लेकिन केते लोक लेकिन बोले बुझिपालो किंतु केते लोक आमे बढ़िया सांग सारा हमको किए अलगा करि पारबे नाही बोलछथि हैं किंतु मासे परे होउचंती कि ना नाही नय बड़ा कोई भी नहीं मु सुनले आज्ञा हमें एमिति दोस्त आज्ञा केड़े बड़ लोक आसे हमको किए अलगा करि पारबे नाही किंतु गोटे वकील आसो फटाफट कर दबो हैं सत कि ना नाही मां हां चेन देखी चंदी चेन 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 देखी चंदी ट्रेन रे गले लगेज माने लॉक करबे हां करी न केबे देखी छत न कर केते स्ट्रांग थिबो ना सेटा स्टील चेन केते स्ट्रांग थिबो ना किंतु
कौन कुहतु कौन कहले हाँ से शुणिच कि ना बोली पचारे किंतु गोटे गोटे वार्ड रे भयंकर मीनिंग अच्छी से शुणवा पड़ो बोली मुझे कहते किंतु कौन हाँ एते स्ट्रांग चेन एते स्ट्रांग चेन किंतु गैप अच्छी कौन अच्छी अच्छी कि ना नहीं अच्छे सीधे 100 ब्लेड पड़ेबो जीव कि ना नहीं जीव 100 ब्लेड पड़ेबो कि ना नहीं जीव 100 ब्लेड बोल बुझी पारन हैं आरी पातिया लुआ को लुआ काटबाटा जा जान कि हां बड़ई मान को पकड़े रहउची ए वेल्डर मान को पकड़े जानी तुला तो बुझी पारल तो मु बॉम्बे रे थाई एतकी सीखी जाय छै तो मैं गां रे थाई सीखी नबे हला 100 ब्लेड एते स्ट्रांग चेन एते किंतु 100 ब्लेड पसी गला माने काटी देबो गला सेटा स्ट्रांग हेले कोन अछि गैप जागर अछि हैं स्ट्रांग हेले कोन हला गैप सब अछि सेटा केंती अर्थ बोले दी जण संग के जण संग ये आर भूल जानि छी से तार भूल जानि छी केबे अंदर भीतर टिके कोन हे गला बोले 100 ब्लेड पसी गला हला बुझलो ना और आउट खोलबी चाबी दे दउची सेटा खोली कर देखो आगे हां तो प्रिय ईश्वर लोक माने धार्मिक और दृष्टि माने शांति रे बोलिबा शांति रे रहिबा मिलन रे रहिबा प्रेम रे रहिबा सेतिरे वायु प्रवेश सुनले वायु वायु कहले कोन बोली कहली मो हाट करबा विषय लोगाजुड़ा विषय अन्याय विषय बुझी पाले आ कथा ता कथा मुंड करबा विषय हमको फाटो फाटो गोटे भल क्रिस्टियन केमती क्रिस्टियन भल क्रिस्टियन एरा वाक्य दरकार की सब कहले सकाळ जाय कहते मते कि कहबाटा तो सहज है करी कर देखेबार छै ना है मोटी टिके कहूची हला धार्मिक और बीज मिलन बाइबल कहे मां को पेटरे हाड़ केमिति बढुची सुनुचंती तो बाइबल कथा अछि मां को पेटरे हाड़ केमिति तयारी होची काको जणा नाही काको मां को पेटरे हाड़ केमिति तयारी होची काको जणा नाही सेई प्रकारे वायु मध्य को पटरु आसी करी आपन को फाटो करूची काको जणा नाही बुझी पाले आपण भाबुतनी मु बढिया रे मिलन रे अछि बढिया आराधना करछि प्रभु के सहित बढिया अछि बाइबल बढिया रे पढछि ओ उपास होछि इत्यादि इत्यादि होछि किंतु पवन क्वाडु आसला जे चर्च ही छाड़ दे चर्च ही छाड़ दे पवन क्वाडु आसला जे बाइबल देखले ताकू कोन बोले सेटा को विरक्त लागत बाइबल घरे रखु न बोलछि पवन बस जाय बुझुचंती बुझचंती आठ सरल मु बुझे पाइबे हला वायु मां को पेटरे हाड़ जेमिति बढुची पवन भी क्वाड रसी काकू उपदेशक 11:5 हां सरला लास्ट पॉइंट पे करे देली हां उपदेशक तुमे जेपरि वायुर गति हां तो एटा फास्ट अछि के हां 11:5 हां तुमे जेपरि वायुर गति अबा गर्भवती रो उदर रे अस्थि की रूपे बढ़े कहा जानो नहीं मां को पेटरे हाड़ केमिति बढ़िबा हमको जणा नाही पवन क्वाड आसबो जणा एबे आपण भाबुथिबे दियारे पर्दा अछि बोले यार रात पूर्ण आस्ते बोले भाबुथिबे नै कि तोळ बाटे जे आछि देखो गेप अछि है बुझी पाले मां को पेटरे हाड़ जेंति बढुची काकू जणा नाही पवन मध्ये क्वाड आछि आपनकर मिलन रे आपनकर शांति रे आपनकर आशीर्वाद रे आपनकर उन्नति रे आपनकर प्रार्थना रे फाट सृष्टि करबा पर पवन क्वाडो भी आसीबो बुझी पाले क्वाडो भी आसीबो का द्वारा भी आसीबो वी हैव टू अंडरस्टैंड हमको बुझिबा धर्म रो बीज शांति रे होना जाए और मिलन रे रहिबा आवश्यक एटा हला धार्मिक रो वर्षा शेष वर्ष 11 नंबर तुमर कथा को सुनबे मु हला हैं किंतु कोई भी आका 4 नंबर कोई करी छाड़बे एक्सप्लेन करबे नहीं कोई दे दे हला हां
और ए वर्षा कह दउची जो 3 नंबर वर्षा कह दउची आप एक्सप्लेन करबी नहीं 4 नंबर वर्षा एक्सप्लेन करबी हला 3 नंबर वर्षा खाद्य रूपक वर्षा प्रभु नहीं कि खाइबा वर्षा समस्त को घरे करे बोले कहू खाइबा हम खाऊ छो ये खाइबा जिनस जेतकी दरकार प्रभु वर्षा ऊपर देवी बोली बाइबल कहू 2 माछ 5 रोटी 5000 लोक कौन हला सेटे वर्षा खाद्यर 5000 लोक खाई देले और केते टोकरी बची गला 12 टोकरी गुड जगह रे 12 टोकरी आ गुड जगह रे 7 टोकरी हला माने खाद्य रूपी दृष्टि प्रभु एटा एतिया कह देले हला बाकी अछि खाइबार वर्षा प्रभु उजाड़ी दे आर बाकी दरकार के ଆଉ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 16:4 ଓକେ ଏଟା ଛାଡି ଦିଅ ଶେଷ ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ବର୍ଷା 4 ନମ୍ବର ବର୍ଷା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଏ ମେସେଜ ର ଯୋ ସକାଳରୁ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ କି ଏଟା ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ବ୍ଲେସଡ୍ ତ ଆପଣ ମାନେ ଧନ୍ୟ ଲୋକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସକାଳ ଶୁଣିଲେ ପଳେଇଗଲେ ଏବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ମିସ୍ କରିଦେଲେ आगमन भी एमती हुए आगमन टाइम रे भी एमती हुए आगमन समय मध्य 2 जण चौकी जणे जणे आपण भाबुथिबे से माने नहीं गले आमे छडा जाइछु बोल भाबुछते इंपोर्टेंट सब ए मेसेज रो मुख्य सारांश एटा एबे जोटा कहबी कोन कहले जो सकाल जो वाक्य शुणिलु ना कि वर्षा उपरे एको जतकी पॉइंट और जतकी वाक्य एक्सप्लेन कले से सबु थारु राजा वाला वाक्य एबर लेखा अछि वर्षा पुणी जाको हेबो से आगमन रे जाई परिबो हालेलुया हालेलुया यीशु कृष्ण को आगमन रे जीवा पय हेले वर्षा आवश्यक कौन आवश्यक वर्षा यदि प्रभु यीशु कृष्ण एई कोटे जन्म न नहीं से आसीबे तो यीशु जन्म नेबे कि वास्तविक कोन यीशु जन्म नेबे नहीं से बे केबे भी भारी आसीबे एबे भी पळा आसीबे स्पांदे भी पळा आसीबे से आसीबा प्रभु एबे से आसीबा प्रभु हृदय से तो कोन से आसीबा प्रभु एबे से केते बेले भी आसीबे सेति भाई जो मान को जीवन में वर्षा हुए से आगमन जाई परिबो बोली याकूब 5:7-8 वाक्य रे लिखा अछि याकूब 5:7-8 हां अतः भाई माने प्रभु को आगमन पर्यंत धैर्य धरि प्रभु को आगमन पर्यंत धैर्य धरि देखो कृषक क्षेत्र में बहुमूल्य फल पाइबा निमंते कृषक क्षेत्र में बहुमूल्य फसल पाइबा निमंते कृषक एई मंडली रे बहुमूल्य फसल पाइबा निमंते कृषक प्रभु यीशु ख्रीष्ट अटंती क्षेत्र एई क्षेत्र कले मंडली को बुझाए आ बहुमूल्य फसल कले बहुमूल्य फसल कहले आपण और मु बहुमूल्य फसल के आमे सब कृषक यीशु पाटंती क्षेत्र मंडली अठे एई मंडली नु यीशु बहुमूल्य फसल लेबा पाई आसुचंती हां देखो कृषक क्षेत्र में बहुमूल्य फल पाइबा निमंते कृषक क्षेत्र में बहुमूल्य फल पाइबा निमंते धैर्य धरी आद्य व शेष वृष्टि न होगा पर्यंत आद्य व शेष आरंभ वर्षा भी दरकार शेष वर्षा भी दरकार ये दुईटी वर्षा आद्य वृष्टि कौन करे लगाई बीज बढ़िया साहाय्य करे शेष वृष्टि कौन करे बढ़ी जाइथिबा बिहन सब पाचिबारे साहाय्य करे बुझी पाले आद्य व शेष वृष्टि पर्यंत हां आद्य शेष वृष्टि न पाइबा पर्यंत न हवा पर्यंत अपेक्षा रहो माने आमे यीशुकर आगमन जदि जीवा पाई चाहछु आमे